Pemirsa yang berbahagia, kita sering beriktikaf di masjid ini dan rasa adem, rasanya hati kita bahagia yang tiada terkira karena kita diperkenankan menjadi tamu istimewa Nabi Muhammad SAW dan berziarah ke Masjid Nabawi. Barang siapa, sabda Nabi, yang berziarah kepadaku sesudah wafatku nanti, hajjatani mabruratani, mendapat 2 kali pahala haji yang mabrur. Amin. Haji yang mabrur, hajjatani mabruratani. 1, keistimewaan Masjid Nabawi karena di dalamnya ada makam baginda Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, siapa yang berziarah ke masjid, 4 masjid. Mau tahu yang 4 masjid Bapak Ibu pemirsa? Yang pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjid Nabawi ini sekarang, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Semoga saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ziarah ke Masjid Kuba. Siapa yang ziarah ke 4 masjid ini, ghufiralahu dzambuh, diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. 2 keistimewaan. Ketiga keistimewaan. Yang keempat, keistimewaan Masjid Nabawi, tidak disuruh umatku oleh Allah untuk berziarah dengan capek, kecuali berziarah ke Makkatul Musyarrafah, ke Masjid Haram, bertawaf di Baitullah. Yang kedua, berziarah ke Masjid Nabawi. Yang ketiga, berziarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang berikutnya lagi keistimewaan Masjid Nabawi pemirsa. Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang duduk di Masjid Nabawi lalu dia memperdalam ilmu agama, maka orang itu diampuni pula dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Kemudian yang berikutnya lagi, siapa yang berziarah ke Masjid Nabawi dan dia bersalat di dalamnya, apalagi kalau bisa kita mengqada salat, kata para salafus saleh, sampai 40 waktu, yakni diberikan oleh Allah kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada sifat munafik, dan kebebasan daripada huru-hara hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi keistimewaannya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Masjid Nabawi adalah masjid aku. Jadi kita berada di masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kebahagiaan seluruh kaum muslim muslimat manakala Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita datang di sini. Senang apa senang? Syukur sudah sujud syukur. Insya Allah akan ditambah-tambah oleh Allah nikmatnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah disambung lagi di kesempatan lain. Usiza berkah. Assalamualaikum. Ayo sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa adkhilna fiha. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, pandang ini di depan kita ini adalah Qubah Hadra. Di bawah Qubah Hadra inilah makam baginda, kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah jasad Nabi kita yang teramat mulia ini di depan kita. Nah, kita yakin Rasulullah itu tidak wafat karena Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala, ya Aba Umamah, sabda Nabi, wahai sahabatku Abu Umamah, iza mutu, apabila aku meninggal dunia, Allah wa'iduni, Allah berjanji kepadaku untuk mengembalikan rohku ke dalam jasadku. Aku dapat melihat seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, di timur dan di barat. Jadi Nabi kita, yakin kita semua, Rasulullah menyaksikan kita. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, saat ini kita mengingat akan hadis Nabi lagi, man zara qabri ba'da wafati
kaman zarani fi hayati. Siapa yang berziarah ke kuburku, pahalanya sama dengan berjumpa aku di masa hidupku, sama bertemu Rasulullah berhadap-hadapan. Alhamdulillah, Rasulullah menyaksikan kita Bapak Ibu. Rasulullah manusia yang raufur rahim, yang paling mengasihi kita, yang paling menyayangi kita, melebihi menyayangi ayah bunda kita. Alhamdulillah. Senang apa senang ibu-ibu? Nah, Rasulullah cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Rasulullah. Dan ingat hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Cintakah ibu-ibu dengan Rasulullah? Cintakah dengan Nabi Muhammad? Berarti kita akan dapat jaminan masuk surga, insyaallah. Abah mama juga dijamin, kakek nenek, keluarga, suami, anak-anak, keturunan kita, berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo kita salam. Besok hari Kamis kita sudah meninggalkan kota Madinah. Hari ini kita ziarah wada. Mau tahu apa arti ziarah wada? Ziarah perpisahan. Besok hari Kamis kita akan ke Makkah. Hari ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 6. Nah, besok tanggal 7. Jadi kita akan ke Mekah untuk melangsungkan ibadah umrah. Hari ini kita berpamit kepada Rasulullah. Siap ibu-ibu? Siap. Kita salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya safwatallah. Assalamualaikum ya habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa ashhadu annaka ballaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fisabilillah. Wassallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma atil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa basul maqamam mahmudan ilazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, berikan kami syafaat jaminan masuk surga ya wali walidina wali jaddina wa jaddatina wali ammina ammatina wali masyayikhina wa masyayikhim wa muallimina wali aqaribina wali auladina banatina wa dhurriyyatina ajma'in wali ikhwan akhawatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Rasulullah wa adkhilna jannatul firdaus ma Rasulillah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Telah berkirim salam kepadamu, keluargaku, kawan-kawanku, karib kerabatku. Terimalah salam mereka ya Rasulullah. Doakan kami dan mereka semua berkumpul bersamamu fid dunya wa fil barzakh wa fil qiyamah warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan disampaikan salam keluarga? Sudah. Kemudian kita salam buat Khalifah Rasulullah di samping makam beliau nih, kubah hadranya. Lihat ibu-ibu, sudah tertutup payung raksasanya. Di depan kita sudah terlihat makamnya Rasul. Sudah dilihat dengan jelas, Bu? Nah, ini kubahnya. Rasulullah itu, Bu, yang di depan kita ini berkubur seorang sahabat setia Nabi dunia akhirat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga berkubur di situ Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Salam buat Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah fil ghar. Assalamualaikum ya man ampaka malahu kulluhu fi hubbillah wa hubbi Rasulillah
jazakallah an ummati Rasulillah khairal jaza. Jazakallah khairal jaza. Walaqad khalaqta Rasulullah ahsanal khalaq wa salakta tariqahu wa minhajahu khaira suluk wa nasartal Islam wa wasaltal arham wa lam tazal qaiman bil haqqi hatta atakal yaqin. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita salam buat sahabat Nabi yang tercinta Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamu alayka ya mazharal Islam. Assalamu alayka ya muzhiral Islam. Assalamu alayka ya Faruq. Assalamu alayka ya man nataqta bisawab wa kapaltal aitam wa wasaltal arham wa qawiya bikal Islam. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Kabul segala hajat, mohon kita berkat Rasulullah, dikabulkan segala hajat kita dunia akhirat, hajat anak-anak kita semua kabul, zuriat kita semua kabul dunia akhirat, hajat suami kita tambah sakinah mawaddah warahmah bersama istrinya yaitu kita semua, dan diberikan oleh Allah keridhaannya, payung keridhaannya buat kita, suami kita, anak cucu kita, di mana saja kita berada, payung keselamatan dunia akhirat, diampuni dosa kita, abah mama kita, kakek nenek kita, karib kerabat kita, muslimin muslimat, kabul segala hajat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ala tilka niat bisiri nabi walin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li lana zunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa masyayikhim wa dzurriyyatihim wa aqaribina wa ikhwanina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqqu, iringi ulun, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allahumma inna nas'aluka an tusyaffa'a fina nabiyyika wa rasulika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa an tujiba lana an taghfira an taghfirata an yakni wa an tujiba lana al maghfirah kama awjabtaha liman ja'u fi hayatihi. Allahumma ij'alhu awwala syafi'in wa anjah sahilin wa akramal awwalin wal akhirin bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu anna la yusibuna illa ma katabta lana wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan maqbula
وتجارة لن تبور. اللهم ربنا تقبل زيارتنا، اللهم اجعلنا حجا مبرورا وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah berikan cintamu kepada kami, ya Allah cintakan hati kami kepadamu. Wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cintakan hati kami yang bersangatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba ma yuhibbuka, cintakan hati kami kepada orang-orang yang engkau cintai. Wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, cintakan hati kami dan anak cucu kami, zuriat kami semua kepada perkara amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma surah lana sudurana wastur uyubana waghfir zunubana wa amin khawfana wakhtim bisolihati amalana wa taqabbal ziyaratana wa ruddana min ghurbatina ila ahlina wa auladina wa banatina salimin 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 ghanimin ghair hazaya wala mabtunin. Waj'alna min ibadikas salihin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.